фарзанд идомабахши номи волидон ва ҳастии инсоният аст. дар оилаи солим тавлиди ҳар фарзандро бо хушнудӣ интизорӣ мекашанд ва пеш аз ҳама ба тифли навзод тани сиҳату умри дароз металабанд. вале мутаассифона ин орзуи волидон на ҳама вақт ҷомаи амал мепӯшад ва тифлакон бо ин ё он сабаб аз ҷисми солим маҳрум мегарданд. хушбахтона имрӯз баҳри дастгирии ин гурӯҳи кӯдакон муассисаҳои махсусе амал мекунанд ки вазифаашон беҳбудӣ бахшидан ба саломатии онҳост. муассисаи давлатии маҷмӯаи таълимию тарбиявии кори иҷтимоӣ ва инноватсияҳо яке аз он даргоҳҳоест ки ҳамарӯза даҳҳо кӯдакони имконияти маҳдуд доштаро ба оғӯши худ мегирад. дар тӯли фаъолият маркази мазкур ҳамагӣ 792 кӯдакони имконияташон маҳдудро ба тавонбахшӣ фаро гирифтааст. аз ин шумора кӯдакон то имрӯз 101 нафар кӯдакони дорои имконияти маҳдуд ба муассисаҳои таҳсилоти фарогир инклюзия равона карда шуданд. дар маркази мазкур ҳуҷраҳои ба монанди кордармонӣ, нутқдармонӣ, ҳуҷраи сенсори торик, ҳуҷраи сенсори равшан, ҳуҷраи мусиқидармонӣ, ҳуҷраи дарси компютерӣ ҳамарӯза ба кӯдакон фаъолиятро ба роҳ мондааст. ҳамарӯза муассисаи мазкур ба 30 нафар кӯдакони дорои имконияташ маҳдуд тавонбахшӣ мегузаронад. тамоми намуди хизматрасониҳо дар муассисаи мо ройгон мебошад. ҳамарӯза як маротиба бо хӯроки гарм таъмин мешаванд. инчунин нақлиёти хизматӣ ҳаст ки ҳамарӯза онҳоро ба муассиса меорад ва аз муассиса ба хонаҳояшон мебаранд. дар охири асри гузашта олимон муқаррар намуданд ки дар хурдӣ ба мусиқӣ шуғл варзидан ба ташаккули сохтори физиологию анатомии системаи асаб пеш аз ҳама ба мубодилаи ахбори байни нимкураҳо таъсири мусбат мерасонад. тадқиқоти бисёрсолаи олимон нишон медиҳад ки кӯдакон дар хурдӣ ба мусиқӣ шуғл варзида аз ҳамсолони худ бо инкишофи тафаккур пеш меистанд. бинобар ин ҳам дар муассиса ҳар як кӯдакро ҳатман ба утоқи мусиқидармонӣ ҷалб менамоянд. ҳамаи кӯдаконе ки ба инҷо меоянд барои мо мисли як фарзанд ҳастанд. мо ҳар боре ки инҳоро мебинем ё рӯзе ки инҳо набиёянд ранги ки мисли як чизе гум кардагӣ ҳастем, чунки бо инҳо бениҳоят меҳри зиёд кардаем. дар ин ҳуҷраи мусиқӣ аз рӯи ташхиси кӯдакон кор ва фаъолият мебарем. яъне кӯдаконе ки ташхиси дорои фалаҷи кӯдаконаи майнаи сар ҳастанд, мисол фалаҷ мешаванд, нимфалаҷ ё фалаҷи дасту пояҳо, мисол кӯдакон ҳастанд ки мушакҳои онҳо мисол кат шудааст. мо бо воситаи таблак бо онҳо машқ мекунем, ҳам табобат меёбанд, дасташон рост мешавад, ҳам ба худ як касб мегиранд. оянда азоб намекашанд. оянда мисол бо воситаи таблак бошад ё бо воситаи пиёна бошад, кори худро давом дода дар зиндагӣ азоб намекашанд. дар ин ҳуҷраи мусиқӣ ҳам табобат меёбанд, ҳам касб мегиранд бо худ. бахтиёр яке аз дӯстдорони фаъоли ин ҳуҷра аст. вай 12 сол дорад. аз рӯи нақли модар то 2 солагӣ кӯдаки комилан солим буд. вале афсӯс баъдан рӯзгораш ба куллӣ тағйир ёфту инак 10 сол мешавад ки вай озодона ҳаракат карда наметавонад. вале ба ин нигоҳ накарда писараки зиндадил аст. имрӯз ин муассиса барои бахтиёр хонаи дуюм гаштааст. вайро қариб ҳар рӯз дар ин ҷо дидан мумкин аст. чӣ тавре қайд намудем, ҳуҷраи дӯстдоштааш ин ҳуҷраи мусиқидармонӣ мебошад. агар касе чизе нагӯяд, соатҳои дароз аз он ҷо намебарояд. хушчақчақу чеҳракушод аст. аммо чун аксар кӯдакони ба ин ҷо меомада дар аввал камгапу одамгурез буд.
از روز اول اومدنش بختیار جان بیشتر با موسیقی ذوق داشت، لیکن بیشتر چه بگم از جامعه قفا مونده بود. در بین جامعه بسیاری ها ایزو میکشید، یک شرم داشت، خود را از دیگران دوری میجوید. هنگامی که ما با این مشق کردیم، مشق اول روزی کاری با این مشق سر کردیم، اولین بار ما با این یک سرود داده بودم که در استقلالیت در نزد تمام دیگر کودکان برآمد کرد. بعدا از همونجا ذوقش زیادتر شد. اینچنین ما با بختیار جان یک سال میشود که مشق کرده شدیم. خدا خواهد بعد صنف نهمینش ما زیر صنف 4 مکتب میخواند، بعد صنف نهمینش با مکتب موسیقی یعنی با کالج صنعت این را هم داخل کنیم. بختیار جان حاضر باشد از روی نوتا علاقه خودش آهنگ مینوازد. نوتا ها را شناخته خودش اتیود یعنی که اثرهای کوتاه علاقه خودش مینوازد. اینچنین بیشتر با واسطه تبلک و دایره بیشتر ذوق دارد. اسباب موسیقی نواخته نمیتونست، کامپیوتر در عقلش نمیگیره. حاضر همین اسباب موسیقی، یعنی آوازخوانی، کامپیوتر، مشق، همین تربیهش دیگه شده گیه. دستول می نواخت، دستول ناخری می نواخت. بعد میگفتیم به پدرش، خودش که پدرش خوندگی بود، بایم کوشش کرد که فرزند من که همین کسب که اون بای کرد انتخاب کرده در سطل می نوزه، دوای استول می نوزه، بو گوده که همسایه که تولک داره بو دوای می نوزه. میگو که اوچه من اکی شمس‌الدین مکتب موسیقی برم. من گفتم مایلش تو هم کجایی که انتخاب کنی مایلش من که میبرم. یعنی فقط هوش یادش در مکتب موسیقی که من مکتب روم ده همجا خونم. من قطعی اینو دیگه نمیگردم، میگم من میرم ده همجا میخونم. انا معلمش هم میگه که کوشش کنه، بسیار غلطی دانش بسیاره، کوشش کنه که مکتبی بره که همین ده هم اوید خونه و یگون سوید کسب شوه که پگو خودشه عود خودش برویه. ҳасан бошад нав 4 сол дорад. вай ба инҷо моҳи дуюм аст ки барои табонбахшӣ меояд. ӯ низ чун дигар кӯдакони ин синну сол ба суруду мусиқӣ шавқи зиёд дорад. ҳарчанд ҳоло навозишҳояш ғалатанд, лек ин корро бо шавқи зиёд иҷро мекунад. тӯли 2 моҳ аст ки дар муассисаи мо меояд. ташхисаш ин шунавоиш паст аст, ақлонияш хеле хуб аст. мақсад танҳо шунавои он паст аст. мақсад чизе ки мо аз он мехоҳем фақат танҳо ба воситаи лаб метавонад мақсад талаффуз кунад. вақте ки агар аппарат дар гӯш набошад, мақсад он ба воситаи лаб. вақте ки аппарата мо мондем, он ҳар хел садоҳоро уже ҳис мекунад. мақсад метавонад талаффуз карда. ҳасанҷон метавонад тавассути лаб м, б, п ҳарфое ки лабӣ ҳаст, он метавонад. ҳарфое ки гулугӣ аст к, г, мақсад инҳо ҳасанҷон наметавонад. барое ки вақте ки к мегем, ҳасан зур мезанад, мақсад к намебарад. ин махсус бо зонҳое ки ҳастанд, мақсад ислоҳ намудани ҳарфҳо ба воситаи он мо метавонем мақсад машқ кунем бо кӯдак. рости вақте бо ҳасан шинос шудем, боварамон наомад ки ӯ низ кӯдаки дорои имконияти маҳдуд аст, зеро ҳаракату рафтораш аз ин далолат намедоданд. аммо вақте бо ӯ ҳамсӯҳбат шудан хостем, аён шуд ки ҳасан нутқи равон надорад. аз рӯи нақли модар писараш 7 моҳа ба дунё омада буду вазнаш хеле кам буд, вале дар натиҷаи кӯшишу талошҳои зиёд ва табобати сари вақтӣ ин камбудиҳо қариб бартараф шуданд. волидон нав оҳи сабук кашида буданд ки сарнавишт барояшон бо санҷиши навбатиро омода кард. соли 2015 18 январ ба дунё омад. 7 моҳа. بعد پسرچه من گفتن که سرش کیسته داره، سرش تبابت کردیم. پسرچه هم 1.5 کیلو به دنیا آمد. 2 گانه بود، حسن حسین. حسینش مدت 5 روز به دنیا آمدن از دنیا گذشت. بعد تبابت پسر من پیش برده، همین سرش تبابت کردیم و تا 1 سالگیش همه را نغز میفهمید، بسیار گپا را میفهمید، دوستداری شعر میخونیم. خیلی مادر اول میگو فرزندچه. بعد از مدت 1 سال گذشتن یک روز تمپراتورای بلند کرد، گیره میکرد، در بیرون میبودم میومدم
جانی اوچه گفتنده سب میکرد آواز ماشین با ایبان 5 ماه گذشت خودم حسیات میکردم که چی به این آواز من گوش نکرده است همه گیرش دارم قدوسداری میکردم تا خود من نمیدید ختم نمیکرد. پیش از حسن در اویله باز 4 فرزند دیگر به ویه میرسند و همه کاملا سالمند. حسن نیز از جهت جسمانی انکشاف خوب داشت، یعنی پیشتر اهل اویله با چنین مشکلی روبرو نشده بودند. بنابراین هم کسی پی نمی برد که پسرک از قوه شنوایی محروم گشته است. مادرم به خانه مهمان شده آمدن و گفتن بچه نمیشنود، اهمیتش کم. رفتم نه چجون گفتن که یک بار بینده با اکای کاونیم خسته تلفن بلند کرده پشت گوشش دمون نه خیلی نگاه نمیکرد. بعد همه بچه چوی موزیک مونده گفتم رقص کنن و بچه تا وزمود کن. بعد نه نگاه کردیم که نه موزیک کشتیم همه ایستاد این رفته است اما موزیک دوجه دستاش جنبیده است. بعد در 1.5 سالگیش ما با نینسا قرار بالا برده اودیوگرام کردیم که همتری گفتن که ناشنوا پسرتون. بعد همین یک پری طرف چپش همون صدوق زده کوته حالی هم کوته از 1 سالگی تا 3 سالگی را تبابت کردیم رفتیم که گفتم 20% شده این دا گفتم اپرا در کاره و لگپید درس گذاریم. خیلی رحمت به جناب عالی که هم خیلی موثر شده برای فرزندای ما از 12 پلیکلینیک گفتم که همه خیلی جای چورباغ هم خیلی درس ها هست این برای فرزندای شما. ما اومدیم به همه این معلم‌های همه جمع رحمت که این پیشروی در مدت 2 ماه فرزند ماده هست. این رستم جان هم خیلی درس‌های نقص قطیش میگذرد کلمش کم یک همین آب میگفت تمام از مدت 2 ماه بسیار چیزا رو خود کردگی اپا اوتا تما گبزنیش را نقص پیشروی هست خدا با شکر. عادتاً کودکانی که سیستم عصبشون آسیب دیده است سرکش و گپ نودرو میشوند. از اجرای سپارش سرکشی نموده تنها خواهش خود رو در جای اول میگذارند. ولی حسن این خصلت رو ندارد. او جسماً سر حرکت ولی روحاً خیلی آرام است. شاید این است که الکی در دوام 2 ماه کم و بیش تلفظ کلمه ها رو آموخته است. وقتی می اومد فقط آواز داشت بعضی کلمه های هم داشت نه که پورا نه. مقصد ولی ما طول 2 ماه هست که مقصد با اون کار میکنیم. پیشرویاش همین است که آن تلفظی که ما میکردیم مقصد میکنن. پیش فقط آواز میبره تمام آواز ایجاب میتواند کرده. مقصد ما با ننگویم و میتواند آن حرفایی که لبی هست آن حرفایی که گلوگی است آن حالا نمیتواند. عموما کلمه گپ نمیزد کم پس پا میکرد تمام. ما با اون کس مشق کردیم با هسته بلندگویک میکروفون او هم حواسمند میشود هم روزی الکی 5-6 کلمه گپ میزنند اپا دادا بابا الکی 5-6 کلمه برو گپ میزنند. بعضی کودکانی هستند که ما از طول 2 ماه یا 3 ماه پیشروی با اون نمیشود برای اینکه کودک خودش نمیخواهد. مقصد حرکت نیست با اون کودک. این کودک که سر حرکت است مقصد پیشروی در این خیلی نقص است. باور داریم با دستگیری متخصصان و شرایط‌هایی که امروز حکومت کشور برای این گروه کودکان و نورسان مهیا کرده است بختیار و حسن و دیگر هم تقدیرانی آنها تا حد امکان شفا می‌یابند و در آینده زندگی خویش را مستقلانه پیش برده می‌توانند.